Sige lang, daro ka rin dyan, Mila. Daro ka lang. Okay, CH, I will visit your link, CH, ha? Puro manaya ulang eh. Nawa na po mga viewers o niladagan-dagan diya. Ipanguha na po nilulupan na itong viewers. Ano ko eh. Tambayan lang kita, hugas plato. Sige Ma'am Flor, salamat. Almost done na ako dito sa ano mo Ma'am Flor ha, sa ano sa na play ko na 14 minutes and 58 seconds na video mo ha, almost done na to. Salamat sa patambay mo dyan Ma'am Flor. Dayjob, baba to mo kan Dayjob, ibabag balik Dayjob eh. Si Dayjob para bisitaon nila. Bisitaon nila ang imong bag. Oh, upload. Upload. May FB ka? Oh, Ma'am Flor, pero i-drop mo lang yung FB dyan, Ma'am Flor, kasi sa akin, Ma'am Flor, hindi ako ma-search. Ako mag-add sa iyo, Ma'am Flor. Meron ako. Drop mo lang dyan, tapos i-add ko ngayon. Tapos i-delete mo na lang. Pagkatapos. O, sa aking 5S dyan na, salamat, ha. Flor and Entona. Okay, search kita ngayon, Ma'am Flor, pagkatapos nito. Sige, search kita. Wait, post ko muna. Ay, ano, if the reels mo to, Ma'am Flor, ito? Ito, parehas ng profile mo sa YT? Mr. and Mrs. Intona, hello. Hello, host. Si ano to, si Sir Transtick to, Ma'am Flor? Sir Transtick, good morning dyan, Sir Transtick. Good morning. Okay. I-follow kita mo, Flor, ha? Meron din, oh, Flor Intona, meron din i-add kita, tapos i-follow kita sa ano mo. Sa, yan, naka-follow na ako sa iyo, Flor. Add na rin kita sa Flor Intona mo. Kayong dalawa ni Sir Transtick yata to. O kayong dalawa ni Sir Transtick ang ano, profile. Stroke in the garden. Hello, shout out Stroke. Welcome to my live. Welcome to the live Stroke. Second account ko yan. Okay, Ma'am Flor. Na-add na kita, Ma'am Flor, sa ano. Flor Intona. Tapos na-follow kita sa ano sa yung isa. Second account mo. Okay. Okay, Ma'am Flor. I-add ko na. I-add. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Stroke. Good morning. Almost done ako sa ibang floor dito. Almost done. You can drop your link, Stroke. You can drop your link. You can drop your link. Tapusin ko ng panood dito. Ng floor, tsaka ko yan i-add.